गंजाम जिला सोरडा थाना दांतिलिंग छकଠାରେ ଥିବା ଦୋକାନରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହାଣ୍ଡି ଫାଟି ଜଣେ ନାବାଳକ ମୃତ। ମୃତ ନାବାଳକ ଜଣକ ଗାଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମର ବାଦଲ ମୂଳି, ବୟସ 13 ବର୍ଷ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଛୁଟି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗାଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜନ ମୂଳିଙ୍କ 13 ବର୍ଷର ପୁଅ ବାଦଲ ମୂଳି ନିଜ ଅଜା ଘର ଦାନ୍ତିଲିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଗଣେଶ ମୂଳିଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅଜାର ଦୋକାନରେ ବାଦଲ ଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବହୁ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଶବ୍ଦ ହେବା ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହାଣ୍ଡି ଫାଟିଛି ଓ ବାଦଲ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୋରଡା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା କେମିତି ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ହାଣ୍ଡି ଫାଟିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। 15 दिन है आईला मु घर को पलैली सोड़ा आईली घर को जाइली आईला जलुची कौन बोलुची घर ए खरे रहउतले तमे सब हाँ मु राति दिन रहिबार आ नाती कोन आस्तिला कोन में दुकान को आईला मु एकेला लोक तो ताऊ डकैली आ टिके कुआडे मोह झाड़ा पानी जी माने कुआडे जीबी बेल ताऊ डकैली नाती ना कोन तो बयस केते ताऊ बयस 13-14 वर्ष से कोन ना कोन ताना बादल बादल मुली अच्छा कौन कहबे केमिति निया लागिला तुमको जना पडुची तुमको मु तो मु आइला आडू निया जलुची मु जानिनी किछि लाठी काढी पालनी हो आ कोड काढी मु तो घर आ एते डाली चावल किरान सामान आ जळिया बिक्री होतला जळखी आइली आ गैस आंटी कोड आथिला चा पानी आ चा दुकान दिला चा दुकान चा दुकान निया लागि गला हां तापर घर पडी गला हां तमर को गां हमर दुल्लाड़ छोकरा से दुकान करथिला मोर तो किए नाही खरा छुट्टी पे आस्ते लगी से खरा छोड़ी तो मु अकेला केते पडथिला बाबू नाती सतम पड़ती आउ की थिला ना कोडे दिला से एकेला थिला मु गला तार आ गोटे पिलाटी आइला से भारी पड़ती पळेची सोरडारू गोपाल कृष्ण पटनायक रिपोर्ट ओडिशा वॉइस 24।